हाउ कैन आई नो माय सिन्स आर फॉरगिवन मोर पाप क्षमा हैला बोली मु केमिति जानिबी इन अनदर सेंस मु परित्राण पाइछि बोली मु केमिति जानिबी मु प्रभुंकर संतान बोली मु केमिति जानिबी नहीं ठीक अछि ठीक क्वेश्चन सेटा देखंतु सबु जिंस सबु विषय रो थियोरी किछ न थाए केतटा विषय फीलिंग्स ऊपर निर्भर करे फीलिंग्स भोक माने केमती थिबो केमती बुझाइबे कोंत तो भोक लागिला भोक लागिबाट माने कोन आज्ञा केमिति बुझाइबे आपण कोंत तो खाइबा को इच्छा लागुथिबो भोक रो फीलिंग को आपण माने एक्सप्लेन करि परबे पेट बथा माने केमतीटा एक्सप्लेन करि परिबे कि कारण ताहा फीलिंग्स होते भय लागिबाटा फीलिंग रागिबाटा फीलिंग दीज आर ऑल इमोशंस सही परी परित्राण पाइबाटा इट्स अ फीलिंग एक प्रकार अनुभूति अटे जे माने पाइछंती से माने बुझिबे देखंतु राजा दाऊद जते बेले पाप कोले पाप कोला परे तांकर प्रार्थना रे गोटे 6-7टा विषय से निवेदन कोले सेथरे गोटे देखंतु गीत संहिता 51 रो 12 गीत संहिता 51:12 तुम्भ परित्राणर आनंद पुनर्बार मते दियो और स्वच्छंद आत्मा दे मते धरी रख तुम्भ परित्राणर आनंद पुनर्बार मते दियो पाप करले परित्राणर आनंद न थाए जदि आम सत्तरे पाप स्वीकार करिछु सत्तरे आमे माने मन परिवर्तन करिछु सत्तरे जदि आम मानकर बाप्तिस्म ठीक ताले आम मानकर फीलिंग कोन केमति थिबो जानछंती परित्राणर एक आनंद थिबो आज्ञा कोटी टंका पैसा देले भी सेति आनंद मिलिबो नै गुटे सेटा गोटे डिफरेंट सेपरेट जॉय सेटा मु जानि छि 1992 बोधे कि 91 से चर्च रे सम बहुत युवा युवती माने बाप्तिस्म नेउथिले मते भी इच्छा लागिला सर्वप्रथम रे मु कोठी पाप कन्फेस करली माने गोटे वीबीएस जाइथिली छोट बेला मा थिले मोर जेउ दिन जेउ वर्ष मु प्रभु को पाइल छोट बेले के कथा वीबीएस जाइथिली और सेठी वीबीएस रे से प्रभुंकर क्रूस विषय टीच करूथिले से सार पचारले जन भाई न थिले चलाउथिले पाप स्वीकार करूछ हाथ टेको के प्रभु को पाइब हाथ टेको बोला सब से आमर बैच रे खाली मु एकला हाथ टेकली कौन बुझिली मते जणा नहीं हाथ टेकी देली छोट बेला कौन पाप मु करतो कौन जणा मत मन अच्छी से सिचुएशन तो मन अच्छी तो से सार पाख को आसिकी मते पाप स्वीकार कराले लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी आई कन्फेस ऑल माय सिंस इंग्लिश रे टिके मते प्रार्थना कराले कला परे से प्रेयर प्रार्थना कर देले आमेन कहले हे गला आपण विश्वास करिवे नहीं से आमेन कला परे मते टिके डिफरेंट फील लागिला डिफरेंट लागिला टिके समस्त गोटे मु गोटे पर लागिला मते लिटरली किंतु से फीलिंग ता कोन मते जणा नहीं ओके तापरे केते वर्ष परे छोटे पिला मन तो बाप्तिस्म दियंती नहीं जाय मते जणा भी नहीं से बाप्तिस्म नबार अछि बोली बाटा खाली से कन्फेशन प्रेयर कराइले आप मन को पिल्ला मन को भी आप मन टिके कन्फेशन प्रेयर करंतु ओके तो
ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ମତେ ଜଣାନି କେହି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନେଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ପରି ଲାଗିଲା ମତେ। ତ ମତେ କେହି ବି କହି ନାହାନ୍ତି କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ଅଲରେଡି ବିବିଏସ୍ ରେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲି, ବାଳକ ଅବସ୍ଥାର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଅର୍ଥର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆହୁରି ଘରକୁ ଗଲି। ଘରେ ଯାଇକି ବେଡରୁମ ରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠେଇଲି, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କେମିତି କି ହଠାତ୍ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡିଲା ମୋର। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ରିଏଲି ଇଟ୍ସ ଅ ସ୍वीट एक्सपीरियंस ऑफ जॉय। बहुत खुशी ଲାଗୁଥିଲା ମତେ। ଘରେ ବାବା ନଥିଲେ, ନାନୀ ବି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ବି ପଚାରିନି କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ବୋଲି, ରାଗି ଯିବେ ସେ। ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆ ହଉଛି ସେତିକି ଜାଣିଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କହିପାରିବିନି କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ଖୁସି ଥିଲି ପୁରା। କେହି ମତେ ଲିଡ୍ କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, ଏକଲା ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ନେବି ନେବି ଲାଗୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ କହିନି, କିଛି କହିନି, ପାଷ୍ଟର ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲାନି ମୋର, ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମନେ ରହିଲା ମତେ, ସେ ଜୟ ଅଫ ମାନେ ଏଇ ଫିଲିଂ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ କି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। That feeling is the ID card. ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଘର ଛାଡିଲି, ଘରଠୁ ବାହାର ପଳାଇଲି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଘର ଛାଡିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଫେରି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ତାପରେ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି। ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ବାଇବେଲ କଲେଜ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ କଣ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରିଡମ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ଫିଲିଂ, ପୁରା ମୁକ୍ତ ମେହସୁସ କରୁଛି ମୁଁ। ଜେଲରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖଇଦିକୁ ଯଦି କହିଦେବେ ତମର କେସ୍ କାଟିଦେଲୁ ରେ ଯାଅ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେ ଫିଲିଂ। ଓକେ, ଆଇସିୟୁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁ ରୁ ବାହାରିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ବଞ୍ଚିକି, ଗୋଟେ ଟାଇପ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ବନ୍ଧନରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲି ପରି ଲାଗିଲା ମତେ। ଫିଲିଂ ଲାଗିଲା, କହିପାରିବିନି ସେଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲିଂ। ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା। फ्रीडम कोटा पाए, बंधन कोटा पाए। फ्रीडम एटा पाए मते मते एक्सप्लेन करि पारिबे नै कि कोटा गोटे मते छाडला पर लागिला, के मते धरि रखि थिला कोन से मते छाडी देला पर लागिला, के मते बांधी देला पर लागुथिला ना कोन ताहा रिलीज हला पर लागिला। बहुत हल्का फील करली, बहुत रिलैक्स फील करूछि। एंड सेकंड थिंग जोटा बंधन पर लागुथिला, माने एमिति लागुथिला सब बेले मते प्रभु देखुछंती, मु फ्री नै, कोटा ले भी करिबार नै, बे मन इच्छा करबा कथा नै, किछि भी ना, प्रभु देखुछंती। ए टाइप रे गोटे ये लागिला मते, घेरा भितर अछि लागिला। पाद पकाई कि पाद पाद काढी कि पाद रखिबार अछि बोल कहले प्रभु को पचारबार अछि कोइला परि फील लागुछि मते। जोठी गले मध्य प्रभु अछंती, प्रभु सांगरे अछंती बोलला पर बे बापा सांगरे थिले फ्री रे थिबु कि हमें बाहर गला बेल को से गोटे फीलिंग, गोटे सिक्योर्ड फीलिंग लागुथिबो, गोटे भय भय लागुथिबो। हमको काम टिक कर देले बापा कोन गाली करबो ना कोन बोलला पर हमको सांग मिज बिसी गला की रे हां रे बोली को कथा जदी कोइ देबो हटात बापा की रे की भाषा कथा हो गाली कर देबो बोल पर ए प्रकार टिक डर डर भय भय लागुथिला, फ्री फ्री लागुथिला। राइट, अवश्य परे परे से फीलिंग तो अब मने नथिबो जे से मोमेंट कथा कहूछि मु। एंड रियली इट वाज अ स्वीट एक्सपीरियंस। सेम एक्सपीरियंस परे ताठो डबल ट्रिपल एक्सपीरियंस पाइली जेतेबेले मु पवित्र आत्मा पाइली। आगे ए सब अनुभूति रो आपण पाखरे सर्टिफिकेट नथिबो, फीलिंग थिबो डेफिनेटली। निश्चित भावे क्षमा मागी छंती प्रभु को पाखरे, आखिरो लोह झराई कि प्रभु को पाखरे गोड़ो धरि कि मागी। एबे मध्य जत्ते थर मो प्रभु को पाखरे कांदी कि प्रार्थना करे,
आमेन करके जेतेबेले उठे आखि पोछि दे एबे पर्यंत भी आखिरो पानी बाहरिला मोर माने मु प्रभु को फील करि पारबी कि पाखरे अछंती बोली आई कैन फील हिम प्रेज द लॉर्ड वेरी सिंपल स्वीटेस्ट फीलिंग्स एटा आपण को के गाली करला बोली से कांदी बाट अलगा आपण को के पचारला ने बोली वे से कांदी बाट अलगा अ स्वीट एक्सपीरियंस ऑफ टीयर्स आखिर लोह जराई झरांतु प्रभु को पाद पाखरे बसिकी आ सेही प्रार्थना रे आज्ञा व्याकरण किछ दरकार नहीं ग्रामर दरकार नहीं साहित्य को दरकार नहीं पापिनी स्त्री कौन कला प्रभु को पाद पाखरे किछि कोई नहीं खाली कांदुछि प्रभु को पाद को कांदुछि 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 आखि खोल देखला बेलको प्रभु को पाद ऊपर पड़ी गला आखिर लुह अरे रे प्रभु को पाद महिला कर देली बोल बाल काढु रुमाल नहीं किछ नहीं बाल काढुछि पोछि दउ सॉरी 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 प्रभु सॉरी 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 बोल और भांगी पड़ और कांदी पको और भीज अरे रे और बाल काढ पोछि दउ सॉरी प्रभु वाओ एतकी रे प्रभु कौन कहले जाओ माफ किया बोल देले लोक माने घाबरा से तो किछ कोई नहीं तो आज्ञा सब प्रार्थना पई लंबा चौड़ा करबा दरकार नहीं आज्ञा जस्ट यू फील करंतु बस फील करंतु यू विल फील फॉरगिवन क्षमा पाइबा फीलिंग मिलिबो इमती फील लागिबो कि नहीं प्रभु क्षमा करि सारले ओकेबे करिबार ना ओकेबे करिबि ना ओकेबे करिबि ना ओकेबे प्रभु थैंक यू प्रभु गोड़ धरछु प्रभु थैंक यू प्रभु क्षमा के कहि नांती तुम क्षमा पाइलो बोल के कहिबे भी नहीं तुम फील करिवो क्रिश्चियन जीवन इज फीलिंग ब्रदर वी कैन नॉट सी आमे जीसु को देखुनु फील करिवार पवित्र आत्मा को देखिबो नहीं फील करिवार प्रभुंकर उपस्थिति अम्मान को मध्य अछि कोठी अछि रे देखबा तो बोल देखबा को मिलिबो नहीं फील करो पवित्र आत्मा को फील करो से फीलिंग रो जो सेंसेस थिबो नै कि इंद्रिय गुडी को खोली हो खोलंतु खोलिबार से इंद्रिय गुडी को खोला हेबा पाई ही हमर वर्शिप कोन पे करूछु हमें वर्शिप बहुत जन को वर्शिप जणा माने कोन जणा ने वाक्य पूर्व हमें जो वर्शिप करिया पे ट्राई करूछु मोते गीत गायबा टाइप रे ते ये नै कि बड़ वर्शिप करबा टाइप रे नै मते से सेवा एते प्रभु देई नांती तथापि टिके टिके बेले बेले गाय आगे गाउथिले बे किछ गाई पारु नै किंतु जनरली हमर चर्चेस रे हमें कोन पे वर्शिप करू जेपरि कि हमर स्पिरिचुअल सेंसेस माने कोन इंद्रिय माने कोन देखिबाटा सुनिबाटा चाखिबाटा सुंघिबाटा छुईबाटा पंच इंद्रिय बोल कहबे ठीक से पंच इंद्रिय आत्मा को भी थाए जेते आत्मिक चक्षु बोलू आत्मिक कर्ण बोल कहू नहीं कि सदा प्रभु को कोन आस्वादन कर देखो चाखी की देखो बोल लिखा अछि केमती चाखिबा आज्ञा प्रभु को बिस्कुट हेचन ना केक हेचंती आत्मा गोटे फीलिंग सेटा टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड सदा प्रभु उत्तम अटंती बोली चाखी की देखो बोल लिखा अछि प्रभु को सानिध्य आसले गोटे प्रकार स्मेल आसे से प्लेजेंट स्मेल सब बेले नहीं बहुत रेयर बहुत कम फील से स्मेल दे सुंगी पारली गोटे डिफरेंट थी सेटा सब बेले मिले नहीं अवश्य एंड फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हाँ बाल छेड़ा जाए लोम छेड़ा जाए डर लगे ठंडा लगे गरम लगे कांद लगे दुख लगे विभिन्न प्रकार दे किए किछ न कहूनु खाली जानी दियंतो प्रभु आसिकी ठिया जाइछन्ति सेमिति आपनकर पाप क्षमा हला बोली केमिति जानिबो सत्तर जदी जेन्युइनली रिपेंट करले कि सत्तर आपण फील करले कि प्रभु हमको पाप मु जा करली बहुत भूल करली प्रभु जानी पारलेनी तुम पिठी रे ता बाजेला बोली जानी पारलेनी प्रभु सॉरी प्रभु फील करंतु आज्ञा फील करंतु पूरा टिके फील टिके करिबार थरे कौन हला गोटे पुओ जाइछि पाठ पढ़िबा को ना कोठी विदेश को पळाइला तार बापा बहुत प्रभु भय लोक सब बेले से फोन करूथिबार बाबू केमती अछि रे बोले भलो पिला सब बापा सब बेले बुझाइबार देख रे भलरे था भलरे प्रार्थना करथा एमती सिमती हाँ बाबा ठीक अछि बोलथिला
ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କଲେଜରେ ନା କୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲରେ, କୋଉଠି ଥିଲା କି ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ତ ବାପା ଶୁଣୁଛି, ସେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲା, ସେ ପୁଡିଆ ଖାଇବାକୁ ତମ୍ବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲା, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲା। ବାପା ଦୁଃଖିତ, ଆରେ ରେ 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 କେମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା। ବାପା ଫୋନ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଉଠାଉନି, ଖାଲି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରିକି ଆକୁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରୁଥିଲା ଏବେ କଣ କରୁଛି, ସେ କେମିତି କରୁছে ବୋଲାରୁ ସବୁଦିନ କୋଉଟା ନା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ବାପା କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ତାଙ୍କର ପୁଅର ଗୋଟେ 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 ପାପର କଥା ସେ ଶୁଣିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମେଖ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଘରର କବାଟ ମାରିବାର ମେଖ ମାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ସିଗରେଟ ପିଲା, ତ ସିଗରେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଖ ମାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ଆସିଲା, ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଖ ମାରିଲା ବାପା ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ, ଭଲ କବାଟ, କଷ୍ଟଲି କବାଟ। ତ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛି, ସବୁଦିନ। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କବାଟ, ପୁରା ମେକ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା କି ସେ ପୁଅକୁ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ଧରିଲା ନା କଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ସେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟକୁ କଢାଇ ଆଣିଲା। ତାପରେ ବାପା ଶୁଣୁଛି କି ପୁଅ ମଦ ଛାଡିଲା ଆଜି। ତ ବାପା କଣ କଲେ, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମେକ କାଢିଲା। ଆଜି ସିଗରେଟ ଛାଡିଲା ପୁଅ, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମେକ କାଢିଲା। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି ପିଲା, ଗୋଟେ ମେକ କାଢିଲା। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଦିନେ ପୁରା ମେଖ ସବୁ କ୍ଲିନ ହେଇଗଲା। ହେଁ, ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପରେ ବୋଧେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବାପା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲା, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, ଖୁସି ହେଲା। ବାପାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ପୁଅ ବି ସବୁ ଖୁସି। ବାପା କଣ କଲେ, ଆସ ବେଟା ଖାଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାତ ବାଢୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ପୁଅ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ କବାଟ ଉପରେ ତାର ନଜର ଗଲା। ଇସ୍, କଣ ଏତେ କଣ କେମିତି ହେଇଗଲା କବାଟ ସାରା, କଣ ଏଟା କିଏ କରଲା ଏଟା। ତ ବାପା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, ଖା ତୁ ଖା ବୋଲି। ନାଇଁ ବାବୁ କଣ ଏଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଷ୍ଟଲି କାଠଟା କିଏ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଲାଗି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ବାବୁ କହିବି, ରୁହ ଖା ବୋଲି। ନାଇଁ କୁହ ମତେ କଣ ହେଲା। ତ ବାବା କହିଲେ, ପୁଅରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଖ ମୁଁ ମାରୁଥିଲି ଏଠି, କଣ ପାଇଁ? ଏଟା କବାଟ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦେହ ଏଟା। ତୁ ଯେତିକି ପାପ କଲୁ ସେତିକି ମେଖ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡିଛି। ଆଉ ତୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଯେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ କାଢିଦେଲି ମେଖ, ଯେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହ ପୁରା କଣା ହେଇଯାଇଛି ତୋର ପାପ ଲାଗି, ପୁରା ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। କବାଟ ମେଖ କାଢିଦେବୁ ଯେ ଅର୍ଥର ଭଲ ହେଇଯାଇ ପାରିବ କି କବାଟ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଅଛି ରେ ତୋର ପାପ ଲାଗି, କେବେ କରନା ଏ ପାପ ବୋଲି। ସେ କାନ୍ଦିଲା, ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା। ପାପ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ତାଙ୍କର ବି ଫିଲିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭଳି ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନଥିଲେ କି, ଫିଲିଂ ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ମନ ବାଧି ଯାଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ବୁଝୁ, ରିଏଲାଇଜ କରୁ କି ମୋର ପାପ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରଡା ଚିରିଲା ପରି କରଲା, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରଡା ବାଜିଲା କି ତାଙ୍କୁ, ଆରେ ରେ ଆରେ ରେ ରେ, then you will come to genuine repentance। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେତେବେଳେ। ନା ନା ନା, ମୋର ପାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା, ମୋର ଝିଅ ଯଦି ଅଛି, ଝିଅ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଅ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କୁନି ଝିଅ ହେଉ ଛୁଆ ହେଉ, କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ ହେଇଗଲା, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହାତ ଘର ଥରିବ ନାହିଁ? ଥରିବ ନାହିଁ କି? କଣ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କରିଥିବେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦିଅ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି, ମୋ ପିଲା କିଛି କରୁନି ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ଭାଳିବନି। ଆମେ କଣ ମାନେ ଆମର ପାପ ଆମ ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ ବୋଲି ଡର ନଥିବ କି? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷତି ନ କରୁ ବୋଲିବା ଫିଲିଂ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋର ପାପ କାଳେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବାଜୁଛି ବୋଧେ, ଏମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିକି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ସତରେ ବହୁତ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍
किए को गोटे बक्ता आसिकी तुमको दर्शन तुम दर्शन देखिबार अछि के तुमर पाप क्षमा हला प्रभु मते जणाले किछि दरकार नहीं आपण माने जेन्युइनली पाप स्वीकार करंतु यीशु को गोड़ धरंतु आ कहंतु कि प्रभु आप करिबे नहीं सॉरी वाह